In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, मोगाच्या भावानो आणि भयण्यांनो, once again we are here, joined together to welcome and also to celebrate our faith as Christians. परत एक पावटी आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या सोमयाक स्वागत करूंक तशेंच क्रिस्तांव जावन आमच्या भावार्थाचो आचरण करूंक. As we gather, let us bring before the Lord our prayers, our concerns, our plans, and all our dreams. आमी सांगाता मेळटा आसतना सगळी आमची मागणी, आमची अत्रेक, आमची स्वप्नां आनी इरादे सोमया मुखार आमी हाडुया. Therefore, united in one faith, now let us welcome our Lord in our midst. देखूनच एका भावार्थान आमी एकठांय जावन आमच्या देवाक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. My dear sisters and dear brothers and dear youngsters, मोगाच्या भयणीनो, भावानो, तशेंच युवा सणानो, as once again we have come to adore, and as we continue to worship, let us experience the love of Jesus. परत एक पावटी आमी एकठांय जाताना ताका आमी आराधनांनी मान करूंक परत एक पावटी जेजूक आमी अनुभव करया. Today we are going to reflect on the verse from Psalm 65 verse 5. आज आमी किर्तनाच्या उतराचेर नियाळ करचेर आसाव. किर्तन अवस्वर 60 आनी 5 वोळ 5. You faithfully answer our prayers with awesome deeds. तुझ्या विस्मिताद्वारे आमचे मागण्यांक विश्वासीपणान तू जाप दिताय.
O God, our Savior, you are the hope of everyone on earth, even those who sail on distant seas. देवा आमच्या तारोका सगळ्या संवसाराचो बरवसो तूं पयशिल्ल्या द्वीपांचो लेगून. Yes, it's a very beautiful verse which actually speaks to us about how faithfully God answers our prayers. वै ही आपुरबायची वोळ आसा जी आमकां आज सांगता कशें देव आमचो मोग करता आनी विश्वासी रावता म्हणून. Yes, God showed His love not just words but through His deeds. वै देवान आपलो मोग दाखयलो फकत उतरांनी बगार आपल्या करण्यांनी. We see it in the call of Abraham, Moses, and all the other prophets. आमी पळयता आब्रामाच्या मोइजेच्या आनी हेरा प्रवाद्यांच्या आपोवण्यांत. The crossing of the Red Sea is the greatest symbol that we find in the Old Testament where God tangibly showed His love. पोरण्या सोल्यान तांबडो दर्यो दोशी करतना देवान आपलो मोग दाखयलो तो वर्तो गुर्त जावन आसा. In the book of prophet Isaiah, chapter 43, verses 1 to 5, इसायाचे पुस्तक 40:3 वळी 1 ते 5. there we read, "Fear not, for I have redeemed you, I have called you by name." तेसर आमी वाचता भिये नाका कित्याक हांवें तुमकां सोडयला, हांवें तुमकां नांवान आपयला. When you walk through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. उदकांतल्यान तूं चलशी जाल्यार हांव तुजे सोवे आसतलो, न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नांत. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय, उज्याच्यो जिबो तुजी भस्म करच्यो नांत. Yes, it is not just the prophecy or the statement, but Israelites continue to experience this from our Lord. वै ही फकत प्रवाद व एक उतर न्ही, बगार इस्रायलितान सगळ्या जिवितान येस देवाचे हाजरपण अनुभव केले. And the fullness of time, the ultimate sign of God's love was seen in sending His Son Jesus. आनी थंयसर आमी ताच्या मोगाची पोंत पळयता केन्ना आपल्या एकल्याच पुता जेजूक तो धाडटा. In John chapter 15, verse 13, we read, जो हांव स्वर 15 वळ 13 आमी वाचता. "Greater love has no one than this, than a person lays down his life for his friends." आजक आनी दुसरो व्हरतो मोग ना ताच्या की एक मनीस आपल्या इश्टां पासून आपलो जीवस दिता. Yes, we find the faithfulness of God's love very, very beautifully projected right through the Bible. आमी देवाच्या मोगाचो विश्वासीपण भोव आपुरबायन पळयता सगळ्या बायबलान तो कशें व्यक्त करता. Yes, rightly today, as we reflect on this verse, Psalm 65, verse 5, वय आज आमी नियाळ करता आसतना ह्या उतराचेर कीर्तन 60:5 वळ 5. "You faithfully answer our prayers with awesome deeds, O Lord." तुज्या विस्मिता वरवीं तारण करूंक तूं आमकां जाप दिताय देवा. Yes, the faithfulness of God is seen in the answer He gives to our prayers. देवाचे विश्वासीपण दिसून येता आमच्या मागण्याक ताणें दिवच्या त्या जापांत. In the first letter of St. John, chapter 5, verse 14, we read, जो आमच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 5 वळ 14 आमी वाचता. "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच देवाची खुशेक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागू जाल्यार तो आमकां आयकता. In the book of Samuel, 1 Samuel chapter 1, we have the prayer of Hannah who prayed fervently for a child, and God answered her prayer in the form of the birth of Samuel. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकान अवस्वर 1 आमी पळयता कशें हन्ना देवाक बोबाट मारता आनी एका पुता पासत मागता आनी कशें सामुएलाद्वारे देव हन्नाच्या मागण्याक जाप दिता. Yes, so it is very, very clear that God never refuses our fervent prayers. तर ते स्पष्ट आसा आमच्या निरंतर असलेल्या मागण्याक देव केन्नाच इन्कार करिना. So when we pray, we invite God's power into our lives. जेन्ना आमी मागता देवाची पदवी आमच्या जिवितान आमी आपोवन घेता. And therefore His responses are often extraordinary acts that He manifests in our lives. देखून ताची जाप जावन आसा ती विस्मित असर्या जी आमच्या जिवितान तो करून दाखयता. In St. Paul's letter to the Ephesians, chapter 3, verse 20, we read, एफेसकारांक पावलान बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 वळ 20 आमी वाचता.
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतेल्या देवाक पवित्र सभेंत परत्यांत ससनाच्या ससनाक ताका महिमा. Yes, it is very, very clear that God gives us more than what we ever dream or ever aspire to ask. ते खरें आमी चिंतल्या वा स्वप्नांत पळयल्ल्या काणी प्रास चड देव आमकां दिवंक शकता. In St. Paul's letter to the Romans, chapter 15, verse 13, we read, सान पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 15 वळ 13 आमी वाचतां. May the God of hope fill you with all joy and peace. तर देव भरवशाचें मूळ तुमकां संपूर्ण भावार्थान संतोषान आनी समाधानान भरूं. May you fill you with his trust. May his love overflow with hope by the power of the Holy Spirit. अशें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर तो वाडशें करूं. Yes, Jesus is the source of our hope. जेजू जावन आसा आमच्या भरवशाची झर. Regardless of our position or regardless of our location, God is always present. He is omnipresent all around us. आमचो हुद्दो खंयचोय आसूं वा आमी आसली सुवात खंयचीय आसूं, देव सदांच आमच्या भोवारी हजर आसा. Just like think of the sailors who are guided by the star, so also God guides us with the hope that we have in him. तुमी पळया दर्यांत असले जे सेलर आसात, कोण नेकेत्रांक पळोवंक तांकां वाट कळटा, तशेंच आमचो बरवसो आनी वाट जावन आसा देवा थंय. And therefore, dear sisters, dear brothers, dear youngsters, let us once again keep our complete trust in our God. आनी देखूनच समोगाच्या भावांनो, भयण्यानो आनी युवा जाणांनो, आमचो संपूर्ण विश्वास देवाचेर आमी दवरया. Let us know for sure that he faithfully answers all our prayers with awesome deeds. आमी जाण आसाव्या की आमच्या सर्व मागण्यांक तो विश्वासीपणे जाप दिता आपल्या विचित्र करण्याद्वारे. Therefore, let us now earnestly pray. देखून आता आमी जायते जतनायेन मागया. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness. सर्गींच्या बापा, तुझ्या विश्वासीपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. You always answer our prayers. तू सदांच आमच्या मागण्यांक जाप दिताय. You are our hope. तू जावन आसाय आमचो भरवसो. Always you are there very close to us. तू सदांच आमच्याच लागीं आसाय. Help us to trust in your promises always. सदांच तुझ्या बासोणेचेर विश्वास दवरूंक आमकां कुमोग कर. May we always find comfort and strength in your presence. तुझ्या हजरपणान सदांच शांती आनी बोळ आमकां फावो जावं. In your name we pray, O Lord. Amen. तुझ्या नांवान आमी मागतां सोम्या. आमेन. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be
Dear brothers and sisters and dear youngsters, मोगाच्या भावानो भयण्यानो आणि मोगाच्या युवा सणानो, thank you for joining in this time of prayer. या मागण्याच्या वेळान तुम्ही भाग घेतल्या खातीर आमी तुमचो उपकार बावडता. God really hears our prayers and is very close to us. देव खरेंच आमचे मागणे आयकता आणि आमचे साहित्य लागीं आसा. For homework today, I request you to read Matthew chapter 7 verse 7. आज होमवर्क जावन तुम्ही वाचा मातेव वस्वळ 7:7. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and it will be open to you. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बडया आणि तुमकां उक्ते जातले. Yes, as we continue to repeat and reflect on this verse, I pray that God will continue to strengthen our life of prayer. देवाचे उतर आमी वाचता आसतना आनी नियाळ करता आसतना हांव मागता की देव सदांच आमकां त्या उतराच्या बळान भरूं. Yes, therefore, once again I wish you a lovely day and may God bless you. परत एक पावटी एक बरो दीस हांव तुमकां मागता आनी देव तुमकां आशिर्वादीत करूं.